अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नोमान। फ्रेंड, इस वीडियो में हम काफ़ी सारे फार्मूलों को अगेन डिस्कस करेंगे। सही है। इसमें बहुत सारे फार्मूलों के टाइप्स मौजूद है, तो इसके ऊपर अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। एक है डेट, दूसरे नंबर पर टाइम है, हावर है, मिनट है और सेकंड है। इस तरह हम मंथ, डे को किस तरह फाइंड करेंगे, मंथ को, ईयर को। सही है। और इस तरह हम टोटल डे को कैसे फाइंड करेंगे और इस तरह वर्किंग डेज को किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये काफ़ी सारे फार्मूले हैं। सही है। इसके ऊपर तफसील से काम करें। पहले नंबर तो हमारे पास जो फार्मूला है वो डेट है। डेट क्या काम कर रहा है? डेट ऑटोमेटिकली आपके लिए कंप्यूटर से डेट उठाएगा। इसमें जो फंक्शन है एक्सेल में इनके लिए वो क्या है, आप डायरेक्टली कंट्रोल सेमीकोलन के थ्रू भी आप डेट को डायरेक्टली कंप्यूटर से उठा सकते हो। सही है। तो आप जस्ट कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करें। तो आज कौन सा तारीख है? 2/1/2016। ये इसने कंप्यूटर से उठा लिया ये डेट। सही है। इस तरीके से आप टाइम भी यूज कर सकते हो। तो टाइम के लिए जो शॉर्टकट की फार्मूला है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। अब टाइम क्या है? 1:22 AM है। सही है। इस तरीके से आप हावर, अच्छा हावर को आप कैसे फाइंड करें कि अभी कौन सा हावर स्टार्ट है, कंप्यूटर में कौन सा हावर चल रहा है। सही है। घंटा चल रहा है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इक्वल टू लगाएंगे और जस्ट हावर यूज करेंगे, HOUR, और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद चलो ये मैं यहाँ पर फिर सीरियल नंबर के बारे में बताऊंगा। सही है। वो यहाँ पर फिर डिस्कस के अब मैं ये फाइंड कर रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर पर जो हावर मौजूद है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सही है। बाज प्रोजेक्ट में इसकी काफ़ी ज़रूरत पेश आ सकती है। सो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। सही है, 9। और इसके बाद ब्रैकेट को के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे क्योंकि ये फंक्शन है। सही है। और इसके बाद हावर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो अब क्या चल रहा है? घंटा, 1 घंटा चल रहा है। सही है। ये ऑटोमेटिकली फिर चेंज भी होता जा रहा है, जिस तरह कंप्यूटर में चेंज होता है। सही है। इस तरह ये भी फिर कंप्यूटर के टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। सही है। इसके अलावा यहाँ पर अभी मिनट क्या स्टार्ट है। सही है। तो मिनट को कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट आप मिनट लिखो, मिनट, और इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करो और जस्ट 9 लिखो, 9 फंक्शन। और इसके बाद इसको स्टार्ट और क्लोज करें और जस्ट मिनट्स का ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। तो अभी कौन सा मिनट चल रहा है? कंप्यूटर का 24वां मिनट चल रहा है। सही है। इस तरह आप सेकंड को कैसे फाइंड करेंगे? सही है। तो सेकंड के लिए आप जैसे सेकंड को यूज करें और इसके बाद इसके दरमियान में क्या यूज करें? 9 फंक्शन यूज करें। सही है। और जस्ट इसको क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। तो 42वां सेकंड अभी कंटिन्यू है। सही है। अभी मिनट 24, इस तरह हावर, इस तरह आप टाइम फाइंड कर सकते हो और इस तरह डेट आप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी एग्जांपल है। वो क्या है? सपोज नेम है, जॉइन है, डेट वैल्यू है। सही है। और इस तरह डेट है, डे है और मंथ है और ईयर क्या चल रहा है। तो जस्ट आप इजी आसानी से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? नेम है जॉन, और इस तरह जॉइन डेट इनका क्या है? तो आप जस्ट कंट्रोल सेमीकोलन करें, ये इनका जॉइन डेट हो गया। इसने कब ज्वाइन किया? इस तारीख को। और डेट वैल्यू से क्या मुराद है? बाज ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पर मैं जस्ट डेट को टाइप कर रहा हूँ। सही। बाज ऑर्गेनाइजेशन में डेट को हम सीरियल नंबर पर फिर कन्वर्ट करेंगे। सही है। और इस फॉर एग्जांपल ये क्या है? सीरियल नंबर में कन्वर्ट। यहाँ पर देखो ये क्या है? नंबर है। तो बाज ऑर्गेनाइजेशन में डेट नंबर पर फिर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम इससे डे को कैसे फाइंड करेंगे? इस डेट वैल्यू से हम डे को कैसे फाइंड करेंगे, मंथ को कैसे फाइंड करेंगे, और इस तरह ईयर को हम कैसे फाइंड करेंगे। सही है। तो जस्ट इजी है, आप जस्ट इज इक्वल टू लगाएंगे और डे लगाओ
اور اس کے بعد یہاں پر سیریل نمبر دے دو. تو یہ ہمارا سیریل نمبر ہے. ایکچولی یہ نمبر جو ہم نے, یہ ڈیٹ جو ہم نے نمبر پر کنورٹ کیا, تو اس کو ہم سیریل نمبر یہاں پر یہ یوز کریں گے. تو جسٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کریں. تو ابھی آپ کو یہ بتایا کہ ابھی ڈے کیا ہے, 1 ہے. صحیح ہے. اس طریقے سے آپ منتھ بھی فائنڈ کر سکتے ہو. صحیح ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. اب از اکول ٹو آپ یوز کرو اور منتھ لکھو اور اس کے بعد سیریل نمبر دے. تو یہ ہمارا سیریل نمبر ہے اور اس سے ہم اب مہینے نکالوں گا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. صحیح. تو جسٹ انٹر کروں گا تو ابھی 2 مہینہ چل رہا ہے. یہاں پر بھی آپ غور کر سکتے ہو. صحیح. 2 1 اور اس طریقے سے آپ اس سیریل نمبر سے بھی آپ ایئر بھی نکال سکتے ہو. تو جسٹ ایزی ہے, ایئر لکھو. صحیح ہے. ان کے لیے ایئر اور اس کے بعد سیریل نمبر دے دو. تو یہ ہمارا سیریل نمبر ہے اور اس کے بعد جسٹ کلوز کرو. تو آپ دیکھ سکتے ہو 2016 چل رہا ہے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ نمبر سے ڈے بھی فائنڈ کر سکتے ہو, سیریل نمبر سے اس طرح منتھ بھی فائنڈ کر سکتے ہو اور اس طرح ایئر بھی فائنڈ کر سکتے ہو. صحیح ہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کیا ہے, نیم, پروگرام, اسٹارٹ ڈیٹ, اینڈ ڈیٹ. اور اب ہم ٹوٹل ڈیز کو کس طرح فائنڈ کریں. فار ایگزامپل ایک امپلائی ہے یا اس طرح فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں لوگ پڑھ رہے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈ کورس بھی ہے, ایکسل بھی ہے, ایکسس بھی ہے یا فوٹوشاپ وغیرہ بھی ہے. تو ہم ان کی سٹارٹ ڈیٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اینڈ ڈیٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ان کی پھر ٹوٹل ڈیز نکالیں گے. انہوں نے ان ٹوٹل ڈیز میں کتنے پڑھے, مین ان کا ٹوٹل ڈیز کتنے ہیں باقی ہے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم فائنڈ کر سکتے ہو. صحیح ہے. یہاں پر اگر آپ غور کریں, علی ورلڈ میں ہے, سٹارٹ ڈیٹ ان کا یہ ہے, اینڈ ڈیٹ اس ڈیٹ پر یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹوٹل ڈیز کتنے بنتے ہیں, تو 12 بنتے ہیں. تو یہ اس طرح کی سچویشن سے بنتے ہیں. تو یہاں پر ہم جسٹ کیا لکھیں گے, ایک نیو نام لکھ رہا ہوں حسن, اور اس طرح وہ ایکسل میں ہے اور اس کا جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے, کنٹرول سیمی کالن کرو. تو ان کا سٹارٹ ڈیٹ ہو گیا. اب یہ کب ختم کریں گے یہ کورس. صحیح ہے. تو ہم جسٹ کیا دیں گے, 3 دیں گے اور اس طرح 8/2016 پر ختم کریں گے. صحیح ہے. اب ہم ان کی ٹوٹل ڈیز کیسے نکالیں گے. صحیح ہے. تو جسٹ یہاں پر ہم اب ڈیز کا فارمولا یوز کریں گے. تو از اکول ٹو ڈیز لگائیں گے اور 360 یوز کریں گے. صحیح ہے. اور اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ لگائیں گے. تو سٹارٹ ڈیٹ یہ ہے ہمارا. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہاں پر کیا دیں گے, اینڈ ڈیٹ دیں گے. اینڈ ڈیٹ یہ ہے ہمارا. صحیح ہے. اور اس کے بعد میتھڈ دیں گے. صحیح ہے کہ میتھڈ ٹرو ہو جائے, ٹرو تاریخ مجھے دکھائے. صحیح. تو یہاں پر ہم ٹرو دیں گے اور اس کے بعد جسٹ کیا کریں گے, انٹر پریس کریں گے. تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان کے 37 ڈیز بنتے ہیں اس طرح. صحیح ہے. انہوں نے 2/1/2016 میں سٹارٹ کیا اور یہ 3/8/2016 پر اینڈ کریں گے اور ان کے جو ٹوٹل ڈے بنتے ہیں وہ 37 ہے. صحیح ہے. اس طریقے سے اگر میں یہاں پر اور زیادہ کروں, فار ایگزامپل میں 20 کر رہا ہوں, اب کتنے بنتے ہیں, اب 49 ڈیز ان کے بنتے ہیں. صحیح ہے. اس طریقے سے آپ ان کے ٹوٹل ڈیز فائنڈ کر سکتے ہو. یہ کافی امپورٹنٹ فارمولا ہے. اب یہاں پر آئیں گے, سپوز ورکنگ ڈیز کو کیسے فائنڈ کریں گے. اگر ایک بندہ ہے وہ اس تاریخ کو انٹر ہوا آرگنائزیشن میں. صحیح ہے. اور اس کا اینڈ ڈیٹ یہ ہوگا اور اس طرح اگر یہ ہالیڈیز ان سے نکالے تو ان کے پھر ٹوٹل تنخواہ یا اس طرح ان کی ڈیز کتنے بنتے ہیں. صحیح ہے. فار ایگزامپل یہاں پر کیا ہے, میرے پاس ہے سٹارٹ ڈیٹ ان کا یہ ہے. صحیح ہے. اس طریقے سے ان کا جو اینڈ ڈیٹ ہے وہ 2 3 یا اس طرح کریں گے, 4 لکھیں گے. صحیح ہے. اور اس طرح ہم 2/2016 کریں گے. صحیح ہے. اس پر یہ اس کا اینڈ ڈیٹ ہوگا. اب اگر ہم ان سے ہولیڈیز نکالے. صحیح ہے. اس نے کون کون سے تاریخوں پر چھٹی کی ہے. تو سپوز میں جسٹ ٹائپ کر رہا ہوں, اس نے 3
3/3/2016 پر چھٹی کیا ہالیڈیز ہے. اب ہم ان سے یہ ہالیڈیز کیسے نکالیں گے؟ اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ اور پھر ٹوٹل ان کے کتنے بنتے ہیں. صحیح ہے, تو ان کے لیے ہم ورکنگ ڈے فارمولا یوز کریں گے. تو جسٹ ایزی ہے, یہاں پر ہم ورک ڈے, ایک منٹ, یہاں پر ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہے نیٹ ورک ڈے. ان کے لیے ہم یوز کریں گے نیٹ ورک ڈے. صحیح, از اکول ٹو لکھیں گے اور نیٹ ورک ڈیز یوز کریں گے. صحیح ہے, تو نیٹ ورک ڈیز کو کلک کریں گے اور سٹارٹ ڈیٹ یہاں پر یوز کریں گے. تو سٹارٹ ڈیٹ ہمارا ہے 2/1/2016. اس کے بعد یہاں پر اینڈ ڈیٹ دیں گے, وہ یہ ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ہالیڈیز ان سے اگر نکالے جائے تو پھر کتنے بنتے ہیں. تو یہ ہمارا ہالیڈیز ہے, اور جسٹ بریکٹ کو کلوز کر رہا ہوں اور انٹر پریس کر رہا ہوں. تو ان کے ٹوٹل 44 ڈیز بنتے ہیں. صحیح ہے, تو اس طریقے سے ہم ان سب فارمولوں کو ایکسل میں یوز کر سکتے ہیں. کافی امپورٹنٹ ہے, بہت ساری جگہوں پر یوز ہوتے ہیں اس فارمولوں کو. تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کی سمجھ آ گئے ہو. صحیح ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے اور پھر ایک مکمل سیریز کے اوپر پھر تفصیل سے کام کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے. اللہ حافظ.